मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू हिस्ट्री वॉइस। वो आ गया शाहकार जिसका था सबको शिद्दत से इंतज़ार। नाज़रीन करम, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने भी कोरलुश ओस्मान एपिसोड नंबर 192 का ट्रेलर देखा होगा, जो कि काफ़ी ही ज़बरदस्त था। अब ट्रेलर में कुछ ऐसे मनाज़र दिखाए गए जिन पर बात करना इंतहाई ज़रूरी और लाजिम है। नाज़रीन करम, सबसे पहले तो एक नए मखलूक को दिखा दिया गया, यानी जो कपड़ों का स्टाइल है बिल्कुल सामसा चाउश और कुमराल अब्दाल के लिबास से मिलता है। अब कुछ लोगों का यहाँ पर यह ही हाल है कि जो ट्रेलर में नया मखलूक नज़र आया है, ये इनमें जो है ना वो कुमराल अब्दार भी हो सकता है और साथ में सामसा चाउश भी हो सकता है। तो क्या वाकई में ऐसा ही है? मुझे इसमें एक लगता है कुमराल अब्दार। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये कुमराल अब्दार नज़र आता है या फिर नहीं। इसके अलावा एक बंदा है जिसका शक्ल सेम सामसा चाउश से मिलती है। इसके अलावा आप सबको ये भी पता है कि बुज़देक किस तरह पिक पर खड़ा है और तमाम तारीख़ी किरदारों की एंट्री करवा रहा है, क्योंकि तुर्गुत की एंट्री करवा दी गई तो कोई और बड़ी एंट्री जो है ना वो नामुमकिन नहीं है। मिहाइल कोसिस की एंट्री भी हो सकती है, कुमराल अब्दार की एंट्री भी हो सकती है, निशाना जो है ना हमारे सामने। इसके अलावा सामसा चाउश की एंट्री भी हो सकती है। अब ज़रूरी नहीं है कि वही पुराना अदाकार है, अदाकार कोई और हो सकता है, लेकिन होगा सामसा चाउश या फिर का कुमराल अब्दार ही। तो क्या इन दोनों की एंट्री वाकई में हो गई है? इसके मुतल्लिक जो खबरें है वो क्या है, ज़राए से क्या मालूम हुआ है, जो हमारे जासूस है वो खबर क्या लाए हैं, आगे चलकर आपको बताएंगे। नाज़रीन करम, दूसरी जानिब दिखाया जाता है ट्रेलर में कि शहींशाह और गलाडियो सामने सामने है। दोनों एक दूसरे को जो है ना बहुत गुस्से की नज़र से देख रहे हैं। अब शहींशाह ने गलाडियोस को ये कहा है कि अब हमें मुत्तहिद होना होगा, आपस के नाराज़गियों को और झगड़ों को ख़त्म करना होगा हमें। अब शहींशाह का नया मंसूबा क्या है? एक तरफ तो वो उस्मान गाजी के साथ इत्तेहाद कर बैठा, दूसरी जानिब उन्होंने गलाडियोस को जो है ना अपने सामने लाया है और उसको अपने दरबार पर मदऊ किया और उसको ये कहा कि हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। एक तो वो उस्मान गाजी के साथ मुआहिदा कर बैठा है, दूसरी जानिब ये उस्मान गाजी के दुश्मन के साथ हाथ मिला रहा है। और पिछले एपिसोड में अगर आप सबको याद होगा तो शहींशाह ने उस्मान गाजी को गलाडियोस को मारने के लिए काफ़ी सारा सोना भी दिया था, और उस्मान गाजी ने उस सोने को शहींशाह के खिलाफ किस तरह इस्तेमाल किया वो तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा। अब शहींशाह की नई हिकमत अमली क्या है? क्या वाकई में वो वक्त आ चुका है? क्या वक्त आ चुका है कि अब तारीख़ी वाक़यात दिखाने का स्पीड बढ़ा दिया जाएगा? जी हाँ नाज़रीन कराम, तारीख़ में शहींशाह और उस्मान गाजी भी आमने सामने हुए थे। शहींशाह अंदरी निकोस 2 और उस्मान गाजी की जंगें भी तारीख़ में दिखा दी गई थी, यानी वो तारीख़ में थी, सीरीज़ में अभी तक नहीं दिखा दी गई, लेकिन तारीख़ में इन दोनों की लड़ाइयाँ भी थी। सीरीज़ में दिखा दी जा सकती है या फिर नहीं, आगे सिनेरियो क्या होगी आगे चलकर आपको बताएंगे। अब नाज़रीन करम, ट्रेलर के दूसरे जानिब में हम देखते हैं कि तुर्गुत साहब आता है, सिपाहियों के साथ बैठता है, सिपाही ज़बरदस्त तरीन एक इस्तकबाल करता है तुर्गुत साहब के। अब यहाँ पर तुर्गुत साहब जो बात कहता है ये बड़ी कमाल की है। तुर्गुत बे कहता है कि कुछ भाई ऐसे होते हैं जो ज़वाल का सबब बनते हैं। अब यहाँ पर तुर्गुत बे ने किसको मुखातिब किया है बताता हूँ, यिगित को। यिगित गद्दारी कर रहा है और आप सबको पता है कि यिगित किसका भाई है, अकचाकोजा का भाई है, और यिगित गद्दारी कर रहा है, ये भी आप सबको पता है। अब यिगित की जो है ना गद्दारी पकड़ी जाने वाली है। क्या उसकी गद्दारी आने वाले एपिसोड में पकड़ी जाएगी या फिर तुर्गुत बे ऐसा क्यों कह रहा है, आगे चलकर आपको बताएंगे। फिर दूसरे मंजर में भी तुर्गुत बे एक ज़बरदस्त तरीन बात कर लेता है। तुर्गुत बे कहता है कि कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जो फतुहात लेकर आते हैं। फिर नाज़रीन करम, दूसरे मंजर में हम देखते हैं कि कई लोगों की एंट्री हो चुकी है, काफ़ी सरदार जो है ना वो जंगल में मौजूद होते हैं। तुर्गुत भी उन सरदारों के साथ मौजूद होता है। अब इन सरदारों पर अगर गौर किया जाए तो इनके जो कपड़े हैं बिल्कुल सामसा चाउश की लिबास जैसे ही हैं। कई सरदार इनमें से हैं
اور ایک سردار تو ایسے ہیں جنہوں نے کمرال ابدار کا لباس جو ہے نا وہ پہنا ہے۔ اب اس کے بارے میں افواہیں پھیل رہے ہیں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمرال ابدار ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی دوسرے کچھ لوگ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سامسا چاوش ہے۔ تو کیا سامسا چاوش اور کمرال ابدار کی انٹری واقعی میں ہو گئی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں تمام تر معلومات شامل ہے، لہٰذا سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور ساتھ میں لگے بیل کا آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو ہماری تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ تو چلیں ناظرین کرام، ہم سب سے پہلے بات کریں گے ایگت بے کے بارے میں کہ کیا ایگت اب پکڑا جانے والا ہے، کیونکہ ترگت بے نے جو گفتگو کی سپاہیوں کے ساتھ، ان سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ ایگت اب پکڑا جانے والا ہے۔ اور دوسری جانب اگر آپ ٹریلر پر غور کریں تو جب حسن بے اور کوجا بے موجود ہوتے عثمان غازی کے خیمے کے ساتھ، تو وہاں پر ایگت جو ہے نا وہ کہیں جا رہا ہوتا ہے اور اکشا کوجا جو ہے نا ایگت کو شک کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر بعد میں ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ایگت جو ہے نا وہ گلاڈیوس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہو سکتا ہے اب آپ سب کو پتہ ہے کہ عثمان غازی کی حکمت عملی کتنی سخت ہو گئی ہے، غدار کو وہ معاف نہیں کرتا اور نہ ہی چھوڑتا ہے۔ عثمان غازی کو ایک بڑا تجربہ ہو چکا ہے، تو اس قسم کے چھوٹے موٹے غدار جو ہے نا وہ جلدی پکڑ لے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ اکشا کوجا کو اپنے بھائی پر شک ہو جائے اور پیچھے جو ہے نا سپاہیوں کو بھیج دے۔ تو یہاں پر ایسا ہو سکتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں اس کا خاتمہ دکھا دیا جائے، اور یہ کنفرم اس لیے کہہ سکتا ہوں کیونکہ اب سیریز کا خاتمہ ہونے والا ہے، سیزن کا خاتمہ ہونے والا ہے، چاند ایک ساتھ باقی ہے۔ تو اس قسم کے فضول کردار جو ہے نا مزید نہیں رہنے چاہیے۔ اور اس کے بارے میں آپ نے اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کر دینا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں ایگت جو ہے نا مر سکتا ہے یا پھر نہیں۔ آگے اگر بات کی جائے کمرال ابدار کی انٹری کے بارے میں، تو ناظرین کرام، جس شخص نے کمرال ابدار کا ڈریس پہنا ہے، اس کا جو چہرہ ہے مکمل طور پر ہم نے واضح اس کو ٹریلر میں نہیں دیکھا ہے، تو یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کمرال ابدار ہے، لیکن شک کی نگاہوں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمرال ابدار ہو سکتے ہیں، کیونکہ بھائی ڈریس وہی ہے کمرال ابدار کی۔ ہو سکتا ہے کہ اداکار کو بدل لیا گیا ہو اور کسی اور اداکار کو کمرال ابدار کا نام دے کر اس کی انٹری کروائی گئی ہو۔ دوسری جانب اگر ہم دوسرے سردار کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے سامسا چاوش کا لباس پہنا ہے۔ اب یہاں پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سامسا چاوش کی انٹری بھی کروا دی گئی ہو، اداکار کوئی اور ہو لیکن ہو سامسا چاوش ہی۔ اب یہاں پر ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اندازہ لگا سکتا ہے تقریباً 20% چانس ہے کہ یہ کمرال ابدار اور سامسا چاوش ہی ہو۔ ناظرین کرام، میرے جتنے بھی شائقین ہیں اندازے لگانے میں تو وہ بھی جو ہے نا کسی سے کم نہیں، اندازے لگانے میں تو وہ بھی کافی ماہر ہے۔ تو آپ نے اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرنا ہے اور اپنے اندازے سے ہمیں آگاہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ ملتی ہے پھر اگلی ویڈیو میں نئے معلومات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔